প্রশংসা করলাম, তারপরে দু চারটা কথা বলে তখন শুরু করব। ব্যাপারটা হলো কি এরকম জানেন, ভালো অস্ত্র যতক্ষণ আছে ততক্ষণ যাতে পুরাতনটা নিবে না। আমার কাছে ভালো ব্যবস্থা আছে, তো ভালো চালাতে চালাতে লাস্টে যখন না পাইবে তখন কাছে চড়াবে একই নিয়ে যা, নাই মামা ভালো কি কানা মামা ভালো। তো ওরকমই এখন লাস্টে হবে নাই মামা কি কানা মামাই ভালো, কানা মামাই ভালো হয়েছে। তা আপনারা রায় তো অনেক হয়ে গেছে, তারপরও কিছু মানুষ জায়গায় বসে আছেন। এবার কাউ কি ঘুম আসছে পাতা নেই, আপনারা কতক্ষণ শুনবেন। আর আমার মা বোনেরা বারবার খবর পাঠাইছে কি যে আমার ঘে বক্তাটা নাই, কখন দিবে ওকে। আমি বলে আর ঘি বক্তা, বারবার ওখান থেকে পরিসরে পাঠিয়েছে যে ইহারকে বক্তাটা দিতে কहो না। যা হোক, আমি সবাইকে নিয়ে চলবো। আপনারা সাইড থেকে একটু সামনে যদি চলে আসতেন তো একটু ভালো লাগতো, কারণ অনেক দূরে দূরে আছেন আর সামনেটাই ফাঁকা। যেহেতু সামনে থাকবেন তাহলে তো আপনার আমাকে ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে আপনার দিকে, আর আপনারা যখন সামনে থাকবেন তখন আপনার সাথে আমার কথা বলতে ভালো হবে, কেন ফেস টু ফেস। হ্যাঁ, আমি আপনার সাথে কথা বলবো, একটা ভালো লাগবে কথা বলতে। এই জন্য এদিক ওদিকে যারা ছড়িয়ে ছুটিয়ে দূরে দূরে বসে আছেন, আপনারা যখন বলবেন আমি তখনই ছেড়ে দেব। বাস আপনারা বলবেন যে আর বলিয়েন না, আমি ছেড়ে দেবো। যদি চলে আসতেন খুব খুশি হতাম। ए भैया, अरे लब टू साइड होके के चाहिए, वन साइड ना। वन साइड लब में मजा नहीं खे, टू साइड लब में मजा बा। प्यार कभी एक तरफा नहीं होता है, दोनों तरफ से प्यार होना चाहिए। हम आपके प्यार में कल से बैठे हुए हैं, पूर्णिया से चल के आए हैं, और आप 4 कदम चल के मेरे सामने नहीं आ सकते, तो मैं ही आपसे प्यार करता हूँ, आप मुझसे प्यार नहीं करते। इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा सामने आ जाइए तो बेहतर है। जब बेशी कथा बोलबो ना, भालो कचु आलू हले अल्प जाले सीझे, और भालो ज्ञानेर लोक एक कथाती बुझे। एक धरनेर आलू आछे, हाजार जाल दिले कबो बैसा भाई ना सिद्ध आगुनेरी फले, बुझेও যে অবুঝ সাজে তারে বুঝাই কে। হ্যাঁ, তো এই ছটি জামাতে পড়তাম, মালদাতে একটা সাথী ছিল, তো কথা কইবার ঢং ছিল না, খালি কথায় কথায় অপমান হয়েছিল। ওকে কইতাম মামু তুমি যে অপমান হয়ে গেলে জি, যে দূর খেপা ছেলে, ও অপমান করলে তো কি হলো, আমি হইনু না। আর কোন জবাব আছে, ওরকমই কিছু মানুষ আছে, ওই বলবি সাহেব উঠতে কইলে তো কি হইলো, আমি উঠবো না, তাকে উঠে তার পারা যাবে না ভাই। যাক, इंसान के सारा काफी। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन दलाल।
ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنة تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يدخلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون قالوا فما بال الطعام قال جصاء ورسه كرسه المسك يلحمون التسبيح والتحميد كما تلحمون النفس जो ने दीन तन से तुर निकली परनावा काम हुआ लेके जैबा ये लोगावा काम हुआ लेके जैबा हो लोगावा जय दीन तन से तुर निकली परनावा काम हुआ लेके जैबा हो लोगावा काम हुआ लेके रह के चाही पाक वक्त तो हर बीत गई जमा कैला न पुनावा वक्त तो हर बीत गई जमा कैला न पुनावा काम हुआ लेके जैबा ये लोगावा जय दीन तन से तुर निकली परनावा काम हुआ लेके रह के चाही पाक ना पाके फिरते बा रह के चाही पाक ना पाके फिरते बा दिन रात मैच औरी मोबाइल पे कटते बा दिन रात मैच औरी मोबाइल पे कटते बा अरे गाँव गाँव गली गली गौते फिर गनावा काम हुआ लेके जैबा ये लोगावा जय दीन तन से तुर निकली परनावा काम हुआ लेके हफ्ता में कई बार दाढ़ी छिलावे कपड़ा में अल्कोहल सेंट खूब लगावे हफ्ता में कई बार दाढ़ी छिलावे कपड़ा में अल्कोहल सेंट खूब लगावे हफ्ता में कई बार दाढ़ी छिलावे कपड़ा में अल्कोहल सेंट खूब लगावे अरे फैशन में चलत बा अरे फैशन में चलत बा तान तान सिनावा काम हुआ लेके जैबा ये लोगावा जय दीन तन से तुर निकली परनावा काम हुआ लेके हमरो आका के इहे फरमान बा मुसलमान मर्दन पे जेवर हराम बा हमरो आका के इहे फरमान बा मुसलमान मर्दन पे जेवर हराम बा अरे तब हो ये पहनत बा गले में चयनावा काम हुआ लेके जैबा ये लोगावा जय दीन तन से तुर निकली परनावा काम हुआ लेके जैबा हो लोगावा काम हुआ लेके শ্রদ্ধেয় সম্মানিত
মঞ্চের বিরাজমান উলামায়ে কেরাম, সামনের